ওকে ঠিক আছে দুটো গাড়িতে আছে হ্যাঁ 5 মিনিট এই দ্বীপের গাড়ি কোথায় সন্তোষের গাড়ি? ওই গাড়িটা লাগবে না, ওই গাড়িটা লাগবে না, লাগবে না না এই গাড়িটা যাচ্ছে, ওদের আরেকটা গাড়ি যাবে। ঠিক আছে আচ্ছা আচমকা অভিনেতা দেবের উড়ান অবতরণ করানো হলো মালদা বিমানবন্দরে। এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অভিনেতা দেব। এরপর একরাশ উদ্বেগ নিয়েই মালদা থেকে সড়ক পথে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। শোনা যাচ্ছে মাঝ আকাশে তার হেলিকপ্টারের ধোঁয়া দেখা দেওয়াই এই অবতরণ। যদিও পরে দেব এই যাত্রায় রক্ষা পাওয়ার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। सर 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 क्या हुआ था सर? किस प्रॉब्लम क्या हुआ था सर? अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। एयरक्राफ्ट सर्विसेबल है। कौन था सर? क्या हुआ था? कहाँ जा रहे थे सर? अरे कहीं नहीं जा रहे थे यार, अब स्टोरी मत बनाओ। सर प्रॉब्लम क्या था सर? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये देखा उतर गया, फिर वो बाई रोड गया सर। वो उनका चॉइस है, वो जैसे जाना चाहते हैं, उसमें हमारा कुछ नहीं है। हमारी तरफ से एयरक्राफ्ट रेडी है। अभी ठीक है? हाँ ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक 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 है। अरे जस्ट कॉल कैप्टन महेश। ওকে ওকে ঠিক আছে দুটো গাড়িতে আছে হ্যাঁ 5 মিনিট এই দ্বীপের গাড়ি কোথায় সন্তোষের না ওই গাড়ি? গাড়িটা লাগবে না, ওই গাড়িটা লাগবে না, লাগবে না না এই গাড়িটা যাচ্ছে, ওদের আরেকটা গাড়ি যাবে। ঠিক আছে আচ্ছা দাদা